गासै बर' रायजो राजाखौ बर'नि इयुन थामोनथाखौ रैखा खालामनो थाखाय फिन आरोबाव क'क्राझार जिल्लायावहाय हानि जेंना जेंसि मानो जाफिनखो आरो मानो बेफोरबायसा दावराव दावसि नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाग्रो अब्लाथाय मिन्थिगोन। बेजोंनो लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदों नेहाथारि बर' हारिनि रैखाथि आरो थामोनथाखौ लानानै जे सोलिबाय थानाय सेन्सास थिग बेखौ नोजोर बोनानै बिबुंथि भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। बेराफारसेथिं एनिथिं एमजे इउटुबार फिन आरोबाव गिबि बिसिजों मा जाखो भिडिअखौ नायनानै ला आं फारि फारि फोरमायलांगासिनो दङ। কিন্তু এই বাউন্ডারি ওয়াল দি পালে অকুপাইড করিও বিচাৰিছে ওই একজন ব্যক্তিয়ে চন্দন পাল সজন পাল ৰঞ্জন পাল এই পাল পাল বংশই মানে ফেমিলি এইটো মানে তেখেতে দখল করিও বিচাৰিছে। কিন্তু আমি সেইদিনাখনে গিয়ে 29 তাৰিখত আহিছিলে 29 তাৰিখত যেতিয়া বনাইছিলে ওয়াল বনাবৰ কাৰণে আহিছিলে তেতিয়া আমি পুলিচ লৈ পালে সাৰ্কেল অফিচাৰ ইনফৰ্ম দি পালে তেতিয়া মানে পুলিচে মানা কৰিছিলে। পুলিচে মানা কৰিছে এতিয়া হাইকোৰ্ট যদি দিছে আপুনি হাইকোৰ্ট পেণ্ডিং তেনেহ'লে আপুনি হাত দিব নালাগে বুলি কৈছিলে। কিন্তু আকৌ নেক্সট ডেট ঠিক আছে বন্ধ কৰিছিল সেইদিনা আকৌ নেক্সট মানে 30 তাৰিখত আকৌ বনালে তাৰপিছত আমিও আকৌ আৰু পুলিচ লৈ পেলাই আহিলে এতিয়া বন্ধ কৰিলে আকৌ তাৰ ৰাতিটোৰ ভিতৰতে 10 দিনতো তিনৰ ৱাল দি দিছে। এইটোতো মানে বাউণ্ডাৰী ৱাল মানে ইটা গাঁথনি দিয়াটো বন্ধ কৰিছে। কিন্তু এই যে টিনৰ মাটি টিনত মানে কিবাটো ৰাতিৰ ভিতৰত দিছে। ৰাতিত কিয় দিব লাগে ৰাতিত কিয় দিব লাগে এইটোৰ কাৰণে আৰু আমাৰ ইয়াৰ ব্ৰহ্মৰ কিবা আছে আমাৰ বেনাৰ টেনাৰ দিছিল এইবিলাক ভাঙাইছে আগতো মানে আৰু এই যে আমাৰ আগত মানে নহয় আমি এই ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ আইবি আছিল আইবিলটো সব ভাঙা পোটা কৰি পেলাই এই সব কৰিছে আৰু সব যিজন আমি ধৰিছিলো যিজন মানুহ ধৰিছিলো এই ভাঙা চুৰমাৰ কৰা ইয়ে কৈছে আমাক এই মানে কিবা কৰিছে মানে কৰিব দিছে বুলি কৈছে আৰু কি তাৰপিছত আমি সব গম পাইছে ইয়ে সব আৰু এই মাটিটো এই দখল কৰিব মানে দখল কৰাৰ কাৰণে ওপৰে চেষ্টা কৰি আছে। আৰু এই মাত্ৰ এইটো নহয় বেলেগতো এনেকুৱাও কৰিছে সেইটো আমি জানো। তাতে ৰাম মন্দিৰ বনাওঁতে এই 4 বিঘাটো তাতে আমগুৰিতে কেনে মানে এই কাজিয়া কৰিছে তাতে আৰু তাতে বাগুৰমাৰীতো এনেকুৱা আছে ই নিজে স্বীকাৰ কৰিছে এতিয়া 35টা মান আমাৰ তাৰ কেছ আছে বুলি। তেনেহ'লে এজন মাটিৰ কেছত ইমান লগাতে কি তেনেহ'লে মাটি মাফিয়া ভূ মাফিয়া সেইটো কাৰণে ভূ মাফিয়া আমাৰ ট্ৰাইবেল লেণ্ড আৰু ট্ৰাইবেল লেণ্ড নহ'লেও আমাৰ এই গভৰ্ণমেণ্ট লেণ্ড গভৰ্ণমেণ্টে যাৰ ইচ্ছা থাক দিব পাৰে। আৰু এইটো অনুষ্ঠানবিলাক দিম বুলি অনুষ্ঠান দিছে আমি ইয়াত পবিত্ৰ অনুষ্ঠানবিলাক আমি ইয়াত লৈছোঁ আৰু এইটোকে ইয়ে ডিষ্টাৰ্ব দি পালে সদায় আমি ভাবুকি দিছে। ট্ৰাইবেল সংঘৰ মানে প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী ৱাৰ্নিং দিছে আপোনাৰ এই ঘৰটো বাচাওক আৰু এইদিনে আমি বেছি দিন হোৱা নাই এতিয়াও মানে আমাক মানে হেনবৰ হোৱা নাই মানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে 2 কোটি টকা দিয়ে এলটমেণ্ট পাইছে মাটি এলটমেণ্ট মানে চেংচন হৈছে আৰু ঘৰ বনাইছে। কিন্তু মাটি এলটমেণ্ট নোপোৱাৰ কাৰণে আমি ঘৰ বনাব পৰা নাছিল। কিন্তু আমি জবৰদস্তি মানে যেতিয়া ইনফৰ্ম কৰিছে বিটিচিয়ে আমাৰ ট্ৰাইবেল সংঘটো এলটমেণ্ট দি দিছে এতিয়া ঘৰটো কমপ্লিট হৈছে আমি এতিয়া অফিচ বনাইছে আৰু বাকী লেণ্ডত আমি এতিয়াও এইটো ডিছপুট বুলি লিখাৰ কাৰণে আমি এতিয়ালৈকে ঘৰ বনাব পৰা নাই। ট্ৰাইবেল ব্ৰহ্ম কৰিব পৰা নাই বাটো কৰিব পৰা নাই আমাৰ কেটলি ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিও আমি কৰিব পৰা নাই। এইটো আমি দুখজনক। এতিয়া সেইকাৰণে আমি অতি সোনকালে আমাৰ ইয়াত এণ্টেংগল আছে আমাৰ চাৰ্কেল অফিচাৰে এইটো কিয় লিখিব লাগিছিল যে এইটো মানে হাইকোৰ্ট কেছ আছে বুলি কিয় লিখিব লাগে এইটো অলৰেডি বিটিচি গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ক্লেৰিফিকেশ্যন দি দিছে। এইটো দিয়াৰ ভিতৰত আকৌ কিয় লিখি থৈছে সেইকাৰণে আমাৰ চেয়াৰমেনে লেণ্ড এডভাইজাৰী বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন ছাৰে কৈছে এইটো এনেকুৱা কেছ আছে বুলি কাৰণে এই তেখেতে মানে কিবা কৰা নাই হাতত লোৱা নাই। কিন্তু আমি কৈছোঁ যে এইটো নহয় এইটো কোনো কোৰ্ট কেছ নাই এইটো কাৰণে ইয়াত কোনো ডিছপুট নাই। আমাৰ অলৰেডি এইটো 666টো অলৰেডি ট্ৰাইবেল সংঘে পাইছে বাকীকেইটা আমি একে ধৰণে আমি পাব লাগে। তথাপিও আমি ৱাইট কৰিছিলে যে ST LAC ফাৰ্ষ্ট হওক আমি একো ঠিক আছে আমি মানি লৈছোঁ বৰ্ড বনাইছোঁ এইটো মানি লৈছে। কিন্তু ইয়াত চাৰ্কেল অফিচাৰে এইটো মানে বেয়াকৈ মানে কিবা কৰি আছে তাৰ লগত এণ্টেংগল আছে বাকী পুলিচবিলাকো এনেকুৱা আছে। সেইকাৰণে আমি বিটিচি প্ৰশাসনক কয় বা বিটিচি EM ছাৰকো যে মানে জনাও যে আমি মানে প্ৰেছাৰ কৰোঁ যে আপুনি অতি সোনকালে খালীৰ ভিতৰত আমাৰ এইটো এলটমেণ্টটো দিব লাগে যিহেতু ইয়াত কোনো ডিছপুট নাই এইটো কিয় ৰাখিব লাগে এইটোৰ কাৰণে আমি দুখ পাইছে আৰু এইটো অতি সোনকালে দিব লাগে নহ'লে আমি বাথৌ ব্ৰহ্ম আৰু অকলে আমাৰ ইয়াত সব আমি গণ আন্দোলন কৰিম তাৰ ভিতৰত আমি ভোট মানে आं दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावगिरि नेहाथारि महरै गासै बाथौआरि रायजो राजा
आरो गुबुन गुबुन धोरोमाव बारस्लायना थानाय बर' फिसाफोरखौ आखाइ खबजबनानै खावलायनो नागिरदों। फैगोन जेनेरेल सेन्सासआ फैयै फैयै खाथियाव सफैबाय। अफिसियेल प्रसेसआ गाबोन 2 आगस्तनिफ्राय जागायसिगोन आरो एनुमिनेटरफ्रा फैगोन 17 आगस्तनिफ्राय न' हाबनानै बे सेन्सासखौ खालामसिगोन। बेनिखायनो आं गासै बर' रायजो राजाखौ बर'नि इयुन थामोनथाखौ रैखा खालामनो थाखाय आरो इयुनाव बर'लेण्डखौ आबुङै सोरजिनो हानायनि थाखाय बे खाथिराव आइ आफा रायजो राजा बयखौबो गावबागाव न'खरनि अनजिमाखौ मोजाङै जाहाथे लिरना हरनो हायो बेखौ आं खावलायदों। आरो गावनि न'खरनि खुरमा बाहागि बिदा फंबाया सोरबा इंलेण्ड, आमेरिका, फ्रान्स, जार्मान, जापान, इटालि, नरवे, सुइडेन, डेनमार्क जेरावखि थाहैया मानो खुरमा बाहागिया जाहाथे गावनि न'खरनि अनजिमाजों सोदेरनानै हरफायो, बर'नि अनजिमाखौ जाहाथे जों गेहेर खालामनो हायो बेखौ आंनो खावलायदों। आरो लोगोसे धोरोमनि खोलोमाव 7 नम्बर खोलोमाव धोरोमनि बाथ्रा फैगोन। बेवहाय जाहाथे जों मोनसे समाव बयबो बाथौआरिमोन, गतिके जाय जिखि धोरोमावनो थाया मानो धोरोमखौ जों बयबो बर'फ्रा बाथौआरि होननानै जाहाथे सिनायथि होनो हायो, बाथौआरिनि अनजिमा जाहाथे बुरजा गेहेर जायो बेखौ खावलायदों। बेखौ जाहाथे लिरना हरो। आरो आं रावखौबो गुबुन धोरोमाव बारस्लायनानै थानाय बर'फोरखौ बाथौआरि जाफिननांगौ होननानै बुङाखै बा बुंनोबो नागिराखै। नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो थाबाय था, नोंथांमोननि खोथा। नाथाय जाथिनि खाथिराव आरो हारिनि थामोनथानि खाथिराव जाहाथे नोंथांमोनहा बाथौआरि हिसाबै बाथौआरि होननानै जाहाथे धोरोमनि खोलोमाव लिरनानै हरो बेखौनो आं खावलायदों। आइफोर आफाफोर नोंथांमोना जाहाथे गोरोन्थि बुजिनो नाङा। नोंथांमोना जिखि धोरोमाव थानो हागोन, थाबाय था, खोथा गैया, जोंहा बेवहाय बुंनो गोनां गैया। नाथाय बर' हिसाबै जों जाहाथे जोंनि धोरोमखौ बाथौ होननानै खिन्थाहरनो हायो। आरो बे बाथ्रायाव जाहाथे जों रावबो गोनो गोथो जाहाथे जाया, आं बेखौनो आइ आफा रायजो राजाखौ खावलायदों। बयनिबो खाथियाव आं गोसो गोरबोजों खावलायबाय, नोंथांमोना जाहाथे गोरोन्थि साननो नाङा। जों जाहाथे बे सेन्सासआव थांनाय 2011आव जेरैबायदि थाखानाय अनजिमाया जेरैहाय 2,85,000 खम जादों, बेबायदि जाहाथे जाया। बे खेबाव जाहाथे जोंनि संख्याखौ गेहेर देखायनो हायो, खिन्थानो हायो। बेबायदियै जाहाथे नोंथांमोना बयबो साग्रिदै इनुमिनेटरफोरनो मोजाङै जाहाथे लिरना हरहोनो हायो बेखौनो आं गोरबोजों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदों अब्ला मोन्थिदों हानि जेंना जेंसि माबोरैहाय नुजाफिनखो, फिन आरोबाव दावराव दावसि बिटिसिनि सिङावहाय माबोरै मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे दावराव दावसि जोंनि बड'लेण्डआवबो नैफोरबायसा जिथु जाथायफोराहाय सोमजिबाय थानाय जोङो नुनो मोन्दों। गोबां दुखुनांथाव नैफोरबायसा जिथु जाथाय दिनैहाय नै हानि जेंना जेंसि दाखालि नै गुलि गावजानाय लोगोसे खास्रि बिस्रि बुथारजानाय मा जानो थांगासिनो दं बिटिसियावहाय बा बड'लेण्ड गोबां साननो गोनां। बेनिफ्राय जिथु दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावदिं नेहाथारि जिथु फैबाय थानाय सेन्सास दिनैनिफ्राय जिथु फार्स्ट फेज स्टार्ट जाबाय, बेनिफ्राय सेकेन्ड फेज जागोन। थिग बेयावहाय गासै जोंनि बर' समाज बर' हारिखौहाय बाथौसिम लिरना हरनो थाखाय खावलायदों बिथाङाहाय। लोगोसेनो गोबाङानो कनफिउस जाबाय थादों बा गोबाङानो साननो हागौ जिथु बाथौ धोरोम लाथारनांगोन, गुबुन धोरोमाव थानायफोरखौबो जिहेतु बिथाङा खावलायदों बै गुबुन धोरोमाव थानाय सुबुंफोराहाय बाथौ धोरोम लानांसिगोन। थिग बेखौ लानानै गोबाङानो सोंलु खालामदों बा गोबाङावनो कनफिउस जादोंबो जानांगौ। थिग बेखौ लानानै बिथाङाबो फोरमायदों जे रावखौबो बिथाङाहाय जिथु धोरोमखौ सोलायनांगौ होननानै बिथाङा फोरमायाखै, लोगोसे बुङाखै। जास्ट बाथौ जिथु बर'नि गुदि धोरोम बेखौ लिरना हरनांगौल' होननानै बिथाङा फोरमायनाय जोङो नुनो मोन्दों। अलरेडि नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला मोन्थिदोंआनो जानांगौ। बेजोंनो लोगोसे एनिथिं नेम जे इउटुबार मा जाखो बिथांनि जिथु जाथाय जे दाखालि बावै जिथु गुबुन जिथु सिख्ला जिथु लाना खारनाय, फिन आरोबाव बिथांखौहाय जोङो खौरांनिफ्राय मोननाय बायदिब्ला जिथु गिबि बिसि प्रिति बिथांजोंहाय फिन गोरोबलायनानै रायजो जानायनि मोनसे समायखिरा रायजो राजा लानानै लोगोसे समाजनि नेमखान्थिजोंनो नोंथांमोना गोबाङानो ससियेल मिडिया बा खौरांनि गेजेरजों नुदोंआनो जानांगौ। फिन आरोबाव बिथांमोनाहाय गोरोबलायनानै जानायनि मोनसे खौरां
दा मा जाखो जिथु लाना खारनाय जिथु 19 बोसोर बैसोनि सिख्ला बेयो मा जाखो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरना हरनांगोन बेनि सायावहाय मा बुंनो सानो